Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? Alhamdulillah, I'm very good and all is good. Thank you. And you? Alhamdulillah, I'm doing well. What are we gonna learn today? We're gonna learn Indonesian. We are going to learn English. Okay. On today's lesson, we will discuss about pronoun. Okay. Pronoun in Indonesia we call it kata ganti ya. Ada aku, kamu, ya, dia, mereka, ya, kita, kami, kalian. That is kata ganti in Indonesia. In English we have I, you, they, we, she, me, my, mine, yours, ya, etc. ya, dan lain-lain. Nah, banyak dari pronouns tersebut ya kita akan coba pelajari fungsinya dalam struktur kalimat. Ya, jadi dalam struktur kalimat kan kita punya subjek, predikat, objek, sama kata sifat dan segala macamnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih simpel ya. Karena kalau saya bilang aku suka kamu misal, ya, objek sebagai subjek yang tetap pakai aku, ya, yang objeknya kamu tetap kamu, ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu bisa beda. Apa maksudnya? Kita lihat nanti lewat contoh ya. We will see in example that I give you. So, the first type of pronoun we call it subject pronoun. Apa? Subject pronoun. Ya, sesuai dengan namanya. We use this type of pronoun in subject, ya. We use it as a subject. Apa itu subject? Subject is a doer. Is a doer atau pelaku, ya. Subject is someone who doing the task or doing the action, ya, yang melakukan aksi. Apa saja? Pronounnya adalah pronoun yang sudah sangat familiar, ya. Familiar untuk kita semua, ya, yaitu adalah I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini urutan yang biasanya saya pakai. Kenapa? Karena gampang. I, you, they, we, she, he, it. Nah, jadi I, you, they, we, she, he, it. Itu ya. I, you, they, we, she, he, it. Ya. We use this pronoun as a subject on a sentence, ya, dalam sebuah kalimat. Misal, saya makan nasi. So, we use I as a subject. Ya. Understand? Ya. I eat rice. We don't say me eat rice. Benar kan? We don't say me eat rice. Atau misal dia makan nasi, we say she eat rice. We don't say her eat rice, but she. Okay? So when we need pronoun that use as a subject, kalau kita butuh pronoun yang dipakai buat subjek, so we use this form, kita pakai bentuk ini, Dalam bahasa Arab juga ada kan, huwa, huma, hum itu kan semua subject pronoun, Kan kita nggak bilang, oh saya nggak tahu itunya, itu bahasa Arab beda. Oke. Selanjutnya the next type of pronoun is object pronoun. Sesuai namanya, Object pronoun adalah kata ganti yang kita pakai saat kita butuh objek. What is an object? An object is the receiver of the action. Penerima aksi. Itu objek.
Kalau subject itu the doer, ya, object is the receiver. Ya, atau gampangnya adalah korban. Korban dari suatu aksi atau perbuatan. Oke. For I, ya, we use me as a subject, as an object. Ya. So when we want to say kamu suka aku, ya, kamu itu subjek, so we use you, ya, like, not I. We don't say you like I, but you like me, because saya tadi, ya, kamu suka aku. Nah, akunya itu sebagai objek. Nah, begitu kira-kira, ya. Jadi saat kita butuh subjek dan objek, pikirannya ini, ya. Oh, tadi apa lagi contohnya? Aku marah kepadamu, ya. Aku marah ke kamu, misal, ya. Akunya apa? I angry at you. You-nya sama, ya. Kalau you itu objeknya sama, ya, bentuk objeknya sama. Atau dia marah kepadaku, ya. So, she or he angry at me, ya. Atau aku marah kepada dia, perempuan misal. Oke, kita coba semua dulu, ya. Me, you. Kalau they itu them. We, the object pronoun form is us. For she, we have her. For he, we have him. Yeah. And for it, we have it. We have it too. Yeah. So I is different, ya. You is the same, and it is the same. Jadi yang sama itu you dan it, selebihnya itu beda, ya. Ini harus dihafal. So when I want to say aku benci dia laki-laki, what object pronoun that I have to use? I hate him, correct, ya. Him, not I hate he, ya. Because he is the form of subject pronoun. Begitu, ya. Itu. Juga jangan kebalik, ya. Him sama her, karena saya pernah lihat ada yang nulis laki-laki gitu kan. Dia mungkin pengen nyebutnya bahwa dia tuh lagi suka sama dia gitu kan, tapi dia pakainya I like him. Aduh, jadinya apa? Jadi lagi bete, ya. LGTV SD plus, ya. Ya, jadi LGBT kalau I love him. Harusnya kalau laki-laki I love her, ya, karena dia orang perempuan. Harus ini, ya, harus paham, ya. Beda. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan kita tidak mengenal gender dalam kata ganti, ya. Dia laki-laki, ya dia, ya, enggak pakai hak, ya, enggak pakai dia jadinya, ya. Misal saya nyebut dia ke umum nggak jadi dia, ke risiko dia, bukan, sama aja dia, ya kan? But in English we have he and she, ya, him and her in object pronoun. Okay, the third form of the pronoun we have possessive adjective. What? Possessive adjective. Sesuai namanya, ya, adjective itu kata sifat. Possessive artinya adalah kepemilikan. Nah, makanya ada istilah orang yang posesif, ya kan. Jadi orang yang menganggap orang lain itu sebagai barang. Ya, jadi semua itu harus sesuai dengan keinginannya. Orang posesif kayak gitu. Ya. Oke, for I we have my. For you we have your.
without s, okay? In possessive adjective we have your without s. For they we have their. Sama kayak di sana ya. Jadi nggak pakai i-nya tapi their, sama their. Pengucapannya sama their, nggak their, nggak ya. But we say their. Ya. Gimana cara bedanya Ustadz? Ya konteks, ya kan? Misal their bag ya, ya tergantung ya. Bisa di sana tas atau tas milik mereka ya, tergantung kan konteks ya. Sama kayak kita ngomong saya bisa baca, kan bisa ada dua artinya ya. Ada bisa can ya, able, ability ya, kemampuan. Ada bisa ular. Kita tahu kan, bisa ular itu kan yang beracun tuh bisa. Nah, kita kan nggak, saya bisa makan, saya bisa nulis, saya beracun nulis enggak. Kita langsung otomatis kan, sama aja. There kita langsung paham kalau udah kebiasa. Ya banyak dalam bahasa Indonesia juga kata-kata yang bentuknya sama tapi artinya beda ya, banyak. Ya. Tergantung konteks. On we have are. Ya. Semua ini nggak ada fungsinya ya. O sama u-nya itu anggap tidak ada ya. We just read the are ya. Iya, are. Iya. Bisa our, bisa are. Tergantung ininya. Jadi dalam bahasa Inggris juga kita punya namanya penekanan. Kalau yang dimaksud askia itu benar-benar mau ngeklaim bahwa ini tuh spidol kita. Maka kita bilang, this is our pen. Our-nya di milik kitanya, our. Ya. Tapi kalau ngomong biasa, ya, this is our pen. Ya, this is our pen. Ya. Karena nggak butuh penekanan di bahwa ini benar milik kita. Itu obrolan biasa. So we use our pen. Ya. Gitu. Jadi ada konteksnya. Ya. Ribet soalnya kalau semuanya our ya, lama ngomongnya. Ya kan? So, when we want to make sebuah penekanan ya, we use our ya. This is our pen. But in usual conversation ya, dalam percakapan biasa we use are. Just are. Ya, just the letter R. Okay. For she we have her too ya. So for she we have her too. For he we have his with z. Not his but his. His. And for it we have its. Oke. Tuh ya. Nah, kalau ini hampir semuanya beda ya dengan subjek, tapi beberapa ada yang sama. Misal her dengan her ya. Apalagi udah itu doang ya. Udah. So, when I want to say ini adalah meja saya. So, we say this is my table, not I table or me table. Oke? Okay? Jadi kepemilikan sebagai sifat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ku ya, mu ya, mejamu, mejaku. Nah, kalau di bahasa Indonesia kata sifat itu kan biasanya di belakang. Ya kan? Misal laki-laki yang cerdas, ya kan? Laki-laki dulu baru cerdasnya. But in English we do it in reverse ya. Kita melakukan dengan kebalikannya ya. When we want to say laki-laki yang cerdas, we say it first the cerdasnya ya. Kita ucapin dulu cerdasnya ya. Smart guy, smart man. Nah, itu smart dulu baru gaynya. Nah, kata sifatnya juga makanya sama ya. Not table my, but my table. Begitu ya. Oke. Terakhir itu possessive pronoun. Kalau di possessive adjective itu bendanya itu disebutin lagi ya. My table. This is my table. Tuh ya. Jadi
My-nya itu sebagai tambahan kata sifat, my table. But in possessive pronoun, we totally replace the noun ya. Kita benar-benar ganti kata bendanya dengan misal, ini adalah milikku ya. So, we use mine ya. This is mine. We don't say this is mine table. Ya, kalau mau nyebut table-nya, maka kita pakai my, not mine. Oke ya, I hope you understand. Oke, for you we have your with s, yours. So when we want to say to Allah that we all are yours, ya, kita semua adalah milikmu, ya Rob, ya, we all yours, ya, ya, kita semua adalah milikmu, yours. For they, we have theirs. Salah ambil. For our, we have ours. For her, we have hers. Oke, intinya pakai s semua ya. For his, we have his too. And for its, we have its. So, the same form, just his and his. Kalau di semua pronoun itu nggak pakai koma atas. Jadi koma atas itu digunakan sebagai singkatan ya. Jadi it's itu kan sebenarnya bentuk aslinya adalah it is. Ya nggak usah pakai. Okay, so that's all the pronouns that we learn for today. Ya, jadi setiap kali kita mau ngomong dalam bahasa Inggris kita harus paham dulu struktur kalimatnya ya. Kata ganti yang kita pakai itu menempati apa dalam kalimat ya. When we want to say dia in subject, so we use he ya. But when we want to say dia in object, we use him. And when we want to say dia laki-laki in possessive adjective, we use his. And the last, when we want to say dia laki-laki in possessive pronoun, we use his too. Ya, itu ya. Jadi memang bahasa yang memang lebih agak ngajak kita mikir ya. Karena dalam bahasa Indonesia lebih simpel ya. Ya. We don't have kamu, misal jadi kam atau jadi apa segala macam nggak berubah ya, tetap gitu ya. Bahasa Inggris. Di bahasa Arab lebih pusing lagi. Ya enggak? Iya, ada banyak ya. Seperti itu. So, maybe that's all the lesson that I can give to you today ya. I hope we can receive the benefit from this lesson ya, and I hope you all understand about the 4 types of pronoun ya. So we have subject, object, and possessive adjective and possessive pronoun ya. Let's call it a day ya. Nahtatimil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.